देखो देखो वो आ गया। टिकटॉक कमबैक। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम इंस्टाग्राम है तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। अब आएगा मजा, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। ভাই ভিডিও ফানি থা, বাট আমি বলবো ভাবছি আমি জাস্ট যে টিকটক যদি আবার আসে কি অবস্থাটা হবে সত্যি। মানে আবার একটা ছাপরিদের যে দুনিয়া সেটা আবার ক্রিয়েট হয়ে যাবে। মানে যদিও ইনস্টাগ্রাম অর্ধেক টিকটকারে ভর্তি, মানে আবার যদি টিকটক রিয়েল অ্যাপটা আসে মানে ছাপরির একটা পুরো রাজত্ব হয়ে যাবে সিরিয়াসলি। আর একটা জিনিস ভালো হবে, যারা রোস্টার তাদের জন্য রোস্টিং এর আর অভাব হবে না।